आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट रानीगंज थाना की पुलिस ने कुमर बाजार इलाके के ग्वालाबंद इलाके से लड़कियों के विवाह कराने के नाम पर तस्करी के आरोप में उत्तर प्रदेश से 4 लोगों को आग्नेयास्त्र के साथ रानीगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के संभल जिला के घिनान थाना क्षेत्र के बसिया गांव के एक 31 वर्षीय हुकुम सिंह, 21 वर्षीय भगवान दास, 28 वर्षीय राधेश्याम सिंह और 40 वर्षीय पप्पू यादव को रानीगंज पुलिस ने सोमवार सुबह एक लड़की की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वह लोग कुमर बाजार के एक बस्ती इलाके से गरीब परिवार की बेटी के विवाह करवाने का झांसा देकर लड़की की तस्करी के लिए ले जाने वाले थे। इसकी जानकारी गुप्त सूत्रों के द्वारा पुलिस के पास पहुंचने के बाद पुलिस की विशेष टीम उस बस्ती इलाके में पहुंचकर 4 लोग समेत एक आग्नेयास्त्र और कुछ दस्तावेज बरामद किए। वहीं दूसरी ओर एसीपी सेंट्रल 2 तथा गतपाने ने इस मामले में कई बातें कही। लोग धरा पड़ेছে, ওরা সব বাইরে এবং ওদের সম্বন্ধে ভেরিফাই করা হচ্ছে। ওদের কাছে আর্মস পাওয়া গেছে। এখন আরও ইন্ট্রোগেশন বাকি আছে। এরা কেউ ইউপি কেউ বিহারের লোক। এদের যতটুকু প্রাইমারি দেখেছি যে এরা ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিয়ে থা করে এখান থেকে নিয়ে চলে যাচ্ছে এবং অনেক কিছু এর ভেতরে আছে। এটা তদন্ত করে প্রতারণা না, দেখতে হবে এরা কি ক্রাইম করার জন্য এসেছিল। স্যার চক্রগ্রহটা এখনো বুঝতে পারলেন কি, মানে কি? হ্যাঁ, এরা অনেক রকমের ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত। এদের কাছ থেকে একটা মানি পার্স পাওয়া গেছে, যেটা নিমটার একটা লোকের, এগুলো ভেরিফাই করা হচ্ছে। आर्म्स पावा गए बढ़ते नहीं जा रहा है। पुलिस अच्छा काम कर रहा है, पुलिस पकड़ रहा है। क्राइम जोन तो है। কোন জায়গা থেকে ধরলেন স্যার? এটা কুমার বাজারের দিক থেকে। স্যার কতজন আছেন স্যার? কতজন আছেন? 4 জন। এবং ট্রু পুলিশিংটা করা হচ্ছে, তাই জন্যই গ্রেপ্তার হচ্ছে, ধরা পড়ছে। একটা এরিয়া, এখানে পুলিশ ভালো কাজ করছে, রেড করছে, সিজার করছে। আর আমাদের বর্ডারে নাকা চেকিং হচ্ছে, তাছাড়া আরও অন্যান্য থানাতেও হচ্ছে। তো সেই জন্য এখন তো খুব টাইট সিকিউরিটি আছে, আর সামনে ইলেকশনও আছে, তো সেই জন্য হয়তো ধরা পড়ছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। हड़ताल के साथ ही सोमवार बांकुड़ा शहर में धक्का मुक्की भी देखी गई। हड़ताल के दौरान वामपंथी बांकुड़ा शहर के मचानतला के पोस्ट स्टेट बैंक के बंद दरवाजे में झंडा लगाकर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाए गए हड़ताल में बैंक कर्मी भी शामिल है। नतीजा, आज सभी बैंक कर्मी हाजिर तो हुए लेकिन बैंक के अंदर नहीं गए। सब सुबह 10:30 बजे बैंक कर्मियों के काम पर नहीं जाने की खबर मिलते ही बांकुड़ा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सभी से काम पर वापस जाने का अनुरोध किया। साथ ही हड़ताल को खत्म करवाने की कोशिश की। नतीजा, पुलिस के साथ हड़ताल कर रहे कर्मियों की धक्का मुक्की शुरू हो गई। मजबूर होकर पुलिस को कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना पड़ा। পুলিশ কবি উঠবি আরে চল না, চল, কতক্ষণ আটকে রাখতে পারে, যা। লড়াই তো তোমরা তোমাদের জানা মানছি না, মানবো না। তোমাদের জানা লড়ছে, তোমাদের জানা লড়ছে, বলবেন আজকে পুলিশের ঘটনা। তো আপনারা চোখের সামনে দেখলেন, আমরা সবাই ছিলাম। পুলিশ নির্মমভাবে আমাদের উপর আঘাত করেছে, অত্যাচার করেছে, আমাদের কমরেডদের তুলে নিয়ে গেছে। শান্তিপূর্ণভাবে ব্যাংক বাঁচানোর দাবিতে আজকে আমরা ধর্মঘট করছিলাম, অথচ ব্যাংকের ম্যানেজারের প্ররোচনায় তৃণমূল কংগ্রেসের পুলিশ এবং আইসি নিজে, আমি সহ আমাদের কমরেডদের গায়ে হাত তুলেছে, আক্রমণ করেছে এবং আমাদের কমরেডদের থানায় নিয়ে গেছে।
আমরা ময়দান থেকে সরছি না, আমাদের আন্দোলন চলবে, আমাদের লড়াই চলবে। কতজনকে আটক করেছে? এখনো পর্যন্ত 4 জনকে তুলে নিয়ে গেছে, আরো আমাদের কমরেডরা এখানে আছে, আমরা লড়াই করছি, আমরা এখানে আছি ময়দানে। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ सभी ट्रेड यूनियनों और बुलाए गए 28 और 29 मार्च के हड़ताल के प्रथम दिन व्यापक असर देखने को मिला। हड़ताल की वजह से रानीगंज शहर, बसें, बाजार, दुकानें और बैंक पूरी तरह से बंद रही। 12 जुलाई कमेटी के कन्वेनर हीरक गांगुली ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा श्रम कोड लागू करने एवं कई चीजों के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। इधर सोमवार सुबह से ही NH 60 पंजाबी मोड़ इलाके और रानीगंज बाजार में वाम समर्थक खुली दुकान और बसों को बंद करवाते नजर आए। না না ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে একমত, আমি দ্বিমত নয়, কিন্তু এটা আন্দোলনের যে আন্দোলন 50 টাকা দিয়ে এগুলো একসাথে জানেন, 1000 টাকা গ্যাস হলো, 1000 টাকা গ্যাস তো 1000 টাকা 6 লক্ষ টাকা রাখে, তাহলে ওই 1 লক্ষ টাকা আপনি আর ফেরত পাবেন না। এই যে নীতিটা এটা ছিল না, যখন রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়েছিল টোটাল টাকাটা গ্যারান্টি ব্যাংক নিচ্ছে না। बैंक बेचने वाला मोदी सरकार का तानाशाही नहीं चलेगा। बैंक बेचने वाला मोदी सरकार का तानाशाही नहीं चलेगा। वहीं दूसरी तरफ बंद के खिलाफ टीएमसी भी मोर्चा खोले हुए थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वाम समर्थक और टीएमसी समर्थकों के बीच बंद को लेकर जमकर बहस हुई, जो बाद में हाथापाई में तब्दील हो गई। खबर मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और एसएफआई के गौरव ढल्लो को हिरासत में ले लिया। हड़ताल को सफल बनाने के लिए वाम फ्रंट समर्थकों के जा
গিয়েছিলি এই তো। ঠিক আছে কি বিষয় নিয়ে 12 দফা দাবি আছে। মূল দাবি হচ্ছে কেন্দ্রের যে মোদী সরকার যে শ্রম কোড লাগু করার মধ্য দিয়ে তারা দেশের শ্রমিকদের যে অর্জিত অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে, সেই শ্রম কোড বাতিল করতে হবে। এটা আমাদের প্রথম দাবি। আমাদের তার সঙ্গে সঙ্গে দাবি আছে পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের ওপর থেকে সমস্ত শুল্ক প্রত্যাহার করতে হবে। আমাদের দাবি হচ্ছে আইসিডিএস, মিড ডে মিল, আশাকর্মী সহ যে প্রকল্প কর্মীরা আছে তাদের হচ্ছে বেতন বৃদ্ধি করতে হবে এবং তাদের শ্রমিকের মর্যাদা দিতে হবে। মোদী সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত সমস্ত সংস্থাকে বিক্রি করছে। সম্প্রতি এয়ার ইন্ডিয়াকে 2700 কোটি টাকা মাত্র দামে তারা টাটার হাতে তুলে দিয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ। আপনারা জানেন যে মোদী সরকার দেশের হচ্ছে বিমান সংস্থা থেকে শুরু করে কয়লা, রেল, সেল, সমস্ত উদ্যোগ, ব্যাংক, বিমা সহ এমনকি স্টেডিয়াম পর্যন্ত তারা অত্যন্ত কম দামে ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইনের মাধ্যমে তারা পুঁজিপতিদেরকে বিক্রি করতে চাইছে। এই দেশ বিক্রির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। আমাদের লড়াই হচ্ছে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের দাবি হচ্ছে অসংগঠিত ক্ষেত্রের যে প্রায় 50 কোটি শ্রমিক আছে সেই শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সর্বোপরি হচ্ছে দেশ বাঁচাও, জনগণকে বাঁচাও, দেশের শ্রমিকদেরকে বাঁচাতে হবে। 7,500 টাকা আয়কর দেয় না এরকম পরিবারগুলোকে দিতে হবে। 10 কেজি করে খাদ্যশস্য বিনামূল্যে দিতে হবে। এই দাবিগুলোকে নিয়ে আমরা লড়াই আন্দোলন করছি। আমরা ধর্মঘট করছি মোদী সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক যে মমতা ব্যানার্জির পুলিশ, রাজ্য সরকারের পুলিশ এই ধর্মঘটকে ভাঙতে চাইছে। মোদী সরকারকে রক্ষা করার জন্য আমাদের ধর্মঘটকে ভেঙে সেই মোদী সরকারের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে চাইছে। আমরা স্বাভাবিকভাবেই পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাস সহ সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের যে আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি তার বিরুদ্ধে যেমন আমাদের লড়াই জারি থাকবে, কেন্দ্রের মোদী সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকবে এবং আগামী দিনে রাজ্য সরকার মোদী সরকারের পাশে দাঁড়াতে এলে তাকে যদি রক্ষা করতে আসে তাহলে তার বিরুদ্ধেও আমাদের লড়াই জারি থাকবে। আমরা শ্রমিকদের পক্ষে, দেশের মানুষের পক্ষে, জনগণকে বাঁচাতে চাই, দেশকে বাঁচাতে চাই, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আমরা রক্ষা করতে চাই। সেই জন্য আমরা দুদিনের ধর্মঘট করছি। আপনার নাম এবং আমার ডেজিগনেশন? নাম সুপ্রিয় রায়, আমি CITU সর্বভারতীয় काउंसिल सदस्य। की तरफ से एक रैली रानीगंज के बड़ा बाजार से निकाली गई जो कि पूरे शहर की परिक्रमा की। आज के कार्यक्रम में रानीगंज के पूर्व विधायक रुनु दत्ता, हेमंत प्रभाकर, पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी, मलय मंडल, शाश्वती मित्रा, सुप्रियो राय, कल्लोल घोष, दिवेंदु मुखर्जी उपस्थित रहे। ধর্মঘট সারা দেশব্যাপী ডাকা হয়েছে। সরকারি ক্ষেত্র যেগুলো বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে প্রাইভেট কোম্পানির হাতে দেওয়ার জন্যে বড় বড় কেন্দ্রীয় সরকারি শিল্প সংস্থাকে বিজেপি সরকার তারা যে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং শ্রমিকদের স্বার্থ বিরোধী শ্রম কোড যে বিল তারা যে এনেছে, যেখানে শ্রমিকদের বিভিন্ন অধিকার সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।
শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, সামাজিক সুরক্ষা, আর তার সাথে চরম দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, জিনিসের যে দাম, পেট্রোলের দাম, ডিজেলের দাম, গ্যাসের দাম যেভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে দফায় দফায়, এবং করোনার সময় বহু মানুষ তারা কর্মসংস্থান হারিয়েছে, কাজ হারিয়েছে। এদের 7,500 টাকা ভাতা, সেই ভাতার দাবিতে, এবং মানুষকে যেভাবে আজকে বিজেপি সরকার প্রতারণা করছে সমস্ত ব্যাপারে, সেই জন্যে দেশব্যাপী আজকে দেশ রক্ষার স্বার্থে, মানুষকে রক্ষার স্বার্থে এই ধর্মঘট ডাকা। আপনারা জানেন যে 13টি শ্রমিক যে সংগঠন, তার পক্ষ থেকে আজকে 28 এবং 29 তারিখে বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে। আমরা রানীগঞ্জে 12 জুলাই কমিটি, 12 জুলাই কমিটি মানে ব্যাংক, বিমা, রাজ্য সরকারি কর্মচারী, শিক্ষকদের যুক্ত মোর্চা হচ্ছে 12 জুলাই কমিটি। এই 12 জুলাই কমিটির পক্ষ থেকে আমি রানীগঞ্জের সমস্ত মানুষদের আমরা সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি এই জন্যে যে আজকে সর্বাত্মক রানীগঞ্জে বন্ধ হতে চলেছে। যদিও প্রশাসন, আপনারা দেখলেন যে SBI ম্যানেজমেন্ট, SBI ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তারা এই বন্ধ ভাঙার জন্য পুলিশ ডেকে নিয়ে এসেছে। তো আমরা পরিষ্কার কথা হচ্ছে আমাদের যে সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গি সেটা হচ্ছে আমরা অবরোধ করছি না, আমরা জোর করে গায়ের জোরে আমরা বন্ধ করব, এটা আমরা বিশ্বাসী নয়। আমরা মানুষের কাছে আমরা দাবি করেছি যে আজকে চরম মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে, ব্যাংক বেসরকারিকরণ হচ্ছে, আজকে আপনারা জানেন যে একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হচ্ছে, মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে, সমকাজে সমবেতন পাচ্ছেন না। সেই কারণে আমরা 28 এবং 29 দুদিন ধরে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছি, এবং মানুষকে ধন্যবাদ যে মানুষ হচ্ছে যে আমাদের এই ধর্মঘটে সাড়া দিয়েছেন, মানুষ যথেষ্টভাবে বন্ধ করছেন। এবং আমরা রানীগঞ্জে আপনাদের বলতে পারি যে রানীগঞ্জে যতগুলি ব্যাংক আছে সমস্ত ব্যাংক আজ বন্ধ, এমনকি বেসরকারি যে সমস্ত ব্যাংকগুলো আছে সেই ব্যাংকগুলো আজকে বন্ধ। তো আমরা এই কারণে বারবার হচ্ছে, আর আমাদের একদিকে যেমন ব্যাংক বন্ধগুলো রয়েছে সেই রকম হচ্ছে যে মানুষ যথেষ্টভাবে সাড়া দিচ্ছেন। এই জন্য আমরা 12 জুলাই কমিটি মানে আবার বলছি যে আমরা ব্যাংক, বিমা থেকে শুরু করে রাজ্য সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে যে আমাদের সংস্থা আছে তার পক্ষ থেকে আবার আমরা রানীগঞ্জের মানুষকে আমরা ধন্যবাদ। আপনার নাম, পরিচয়? আমি হীরক গাঙ্গুলি, আমি 12 জুলাই কমিটি কনভেনর। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। वामपंथी ट्रेड यूनियन द्वारा 2 दिन व्यापी हड़ताल के आह्वान के चलते जिले में बंद का आंशिक असर देखा गया। सुबह से वाम फ्रंट संगठनों के ट्रेड यूनियनों के द्वारा लोगों से बंद का समर्थन करने के प्रति आह्वान किया जाता रहा। कई जगहों पर ट्रेड यूनियन के सदस्यों के द्वारा पथ अवरोध भी किया गया। बांकुड़ा, विष्णुपुर एवं छातना समेत शहरी इलाकों में बंद बेअसर दिखा, जहां सभी छोटी बड़ी दुकानें खुली रहीं। सरकारी कार्यालयों से लेकर शैक्षणिक संस्थानें भी खुली रहीं। सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति सामान्य दिनों की तरह ही रही। बैंक एवं पोस्ट ऑफिस खुले रहे, वहीं यातायात पर इसका प्रभाव देखा गया। प्राइवेट बसें सड़कों पर नहीं दौड़ी, जिनकी जगह प्रशासन की तरफ से सरकारी बसों को उतारा गया था, जिनकी संख्या भी कम थी, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर शहर के स्टेशन मोड़ से संलग्न इलाके में मुठिया मजदूरों के द्वारा बंद के समर्थन में रैली निकाली गई। इधर शहर के स्टेशन मोड़ से संलग्न इलाकों में मोठिया मजदूरों के द्वारा बंद के समर्थन में रैली निकाली गई एवं सड़क जाम किया गया, जिसका नेतृत्व सीटू नेता प्रदीप मुखर्जी द्वारा किया गया। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার যে 5 দফা দাবি, ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রদান সহ সেই দাবিগুলিকে পূরণ করতে। দাবি কি? দাবি হচ্ছে মূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে হবে। দাবি কি? দাবি হচ্ছে সব বেকারকে কাজ দিতে হবে। দাবি কি? দাবি হচ্ছে যারা আয়কর দেয় না এমন প্রতিটি পরিবারকে মাসে 7,500 টাকা দিতে হবে, আর সব গরিবকে
মাসে 10 কেজি করে খাদ্যশস্য বিনামূল্যে দিতে হবে। দাবি কি 60 পেরোনো সমস্ত গরিবকে মাসে 3000 টাকা করে পেনশন দিতে হবে। দাবি কি প্রকল্প কর্মীদের স্থায়ী করতে হবে, তাদের সম্মানজনক মজুরি দিতে হবে। দাবি কি অস্থায়ী পদে যারা কাজ করছেন তাদের স্থায়ীকরণ করতে হবে। দাবি কি লকডাউনের সুযোগে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট নামে আইন করে সর্বস্তরের শ্রমজীবীদের যে ধর্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে সেই আইন বাতিল করতে হবে। এই রকমই জনজীবনের অত্যন্ত 12টি দাবি নিয়ে बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ।
पानवेश्वर थाना क्षेत्र के डालूरबंद इलाके में पानवेश्वर पुलिस की कार्रवाई में भारी मात्रा में गोला बारूद और देसी राइफल बरामद किए गए हैं। घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। राजनीति का आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। रामपुर हाट की घटना के बाद ममता बनर्जी ने पुलिस को राज्य भर में अवैध हथियार बरामद करने का निर्देश दिया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गई है। इसी बीच राज्य के विभिन्न थाना क्षेत्रों से बम सहित विभिन्न आग्नेयास्त्र बरामद किए गए हैं। पानवेश्वर थाना क्षेत्र में कोई अपवाद नहीं है। गुप्त सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद रविवार रात पानवेश्वर थाना की पुलिस ने केंद्रा ग्राम पंचायत के संख्या 8 में छापामारी की। संजय मोदी के घर से 60 राउंड कारतूस, गोला बारूद और 6 देसी राइफलें बरामद की गई हैं। संजय मोदी को अवैध रूप से आग्नेयास्त्रों के भंडारण रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार आरोपी ईसीएल के पानवेश्वर एरिया में निजी सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत था। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी ताहिद अनवर ने सोमवार को पानवेश्वर थाने में हथियार बरामद होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस को गुप्त सूत्रों से हथियारों के भंडार के बारे में सूचना मिली थी। पानवेश्वर थाने की पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू करते हुए संजय मोदी को हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी को सोमवार दुर्गापुर कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि आरोपी से पूछताछ के लिए उसे 10 दिन के रिमांड पर लिया जाएगा। इस बीच आसनसोल उपचुनाव से पहले इलाके में भारी मात्रा में हथियार बरामद होने की घटना से सियासी घमासान शुरू हो गया है। গতকাল ওসি পান্ডেশ্বর তার সোর্সের মারফতে খবর পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সে তার পুলিশ টিমকে নিয়ে ডালুরবান্ধ 8 নম্বরে সঞ্জয় মোদি বলে একজন আছে তার বাড়িতে রেড করে এই সমস্ত মাল উদ্ধার করা। স্যার এতগুলো অস্ত্র এখন এটা ইনভেস্টিগেশনের ম্যাটার আছে, কোথায় থেকে এসছে বা কি উদ্দেশ্যে এতগুলো আর্মস অ্যামিনিশন জমা করেছে এটা আমরা আমাদের অ্যাক্টিভ পুলিশিংয়ের একটা নজির আছে। আমাদের সিপি সাহেব সবসময়ই আমাদের অ্যাক্টিভ হয়ে বিশেষ করে আর্মস অ্যামিনিশন বা ভায়োলেন্স এটা জিরো টলারেন্স নিয়ে আমরা চলছি এবং সামনে ইলেকশন আছে সেটাকেও মাথায় রেখে আমরা চারদিকেই তল্লাশি চলছে। আপনারা সেদিন দেখেছেন নাকাতে কীভাবে আমরা টাকা পেয়েছি সেটা উদ্ধার হয়েছে, তেমনি কালকে সোর্সের মাধ্যমে খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ওসি পান্ডেশ্বর তার পুলিশ টিমকে নিয়ে সেখানে ডালুরবান্ধে যায় এবং এই সমস্ত মালামাল কি কি উদ্ধার হয়েছে? এই 6খানা আর্মস আছে আপনারা সামনে দেখতে পাচ্ছেন। এগুলোকে কি বলে আর্মসগুলো, মানে দেশি বা বিদেশি? এটা ইম্প্রোভাইজড আর্মস আছে, হাতে তৈরি করা মাল। হ্যাঁ, এটা আমরা এক্সপার্টসকে পাঠাবো, ওপিনিয়ন নেব কী ধরনের কী আছে। কোনো রাজনৈতিক যোগাযোগ এটা এখন অবধি আমরা তো এটা ইনভেস্টিগেশনের ম্যাটার, এটা আমরা প্রত্যেক অ্যাঙ্গেলকেই খাটবে কী আছে না আছে। হ্যাঁ, এই কোথায় কী উদ্দেশ্যে নিয়ে এতগুলো এই সাপ্লায়ার ছিল না কী ছিল সমস্ত কিছু আমরা ইনভেস্টিগেশনে তারপরেই বলতে পারি। স্যার গুলি উদ্ধার হয়েছে আর গুলি প্রায় 70 রাউন্ড গুলি উদ্ধার। এই গুলিগুলো কোন কোন আর্মসের জন্য ব্যবহার হয়? সমস্ত এটা 303-ও আছে, এর মধ্যে মাস্কেটেরও গুলি আছে, পাইপ গানের গুলি আছে, আর আমাদের রিভলভারেরও গুলি আছে। ভোটের মুখে ভোটের মুখে এতগুলো অস্ত্র উদ্ধার হলো পাণ্ডবেশ্বরে, ভাবাচ্ছে পুলিশকে? না, ভাবাবার কিছু নেই। আমরা এর আগেও লাস্ট 6 মান্থে আপনি দেখেন আমরা এখানে আরও ভালো ভালো আর্মস আগেও উদ্ধার করেছি এবং যেহেতু কোল বেল্ট আছে এখানে আগে তো অনেক বেশি ছিল, এখন আমরা অনেকটাই কন্ট্রোল করতে পেরেছি। আমরা একদম ক্লিয়ার মেসেজ দিতে চাই যে এটা আমরা আরও আর্মস বা এক্সপ্লোসিভ যা পাওয়া যাবে আমরা খবর পেলেই ঝাঁপাবো। আমরা চেষ্টায় আছি এবং এর পিছনে আমরা লেগে থাকবো। अंदाज से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और बैंक कर्मचारी एसोसिएशन ने आज और कल भारत बंद बुलाया है। यूनियनों के अनुसार उनकी राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल में रोडवेज, ट्रांसपोर्ट और बिजली कर्मचारी भी शामिल हो गए हैं। कोयला, रेलवे, इंश्योरेंस, डिफेंस, टेलीकॉम, तेल, पोस्टल जैसे अन्य कर्मचारी संगठनों का भी सहयोग मिला है। दुर्गापुर में साधारण हड़ताल को लेकर आज सुबह कोकोविन थाना अंतर्गत एसबी मोड़ के समीप माकपा कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई में कोकोविन थाने के एक पुलिसकर्मी घायल हो गया
और उसे अन्य पुलिसकर्मियों ने बचाकर इलाज के लिए ले गई। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सीपीएम के जिला सचिव पंकज राय सरकार ने कई बातें कही। जिला सचिवालय के एक सदस्य पंकज राय सरकार के नेतृत्व में सीपीएम ने हड़ताल को सफल बनाने के लिए बांकुड़ा में सीपीएम रोड को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि देखा गया कि दुर्गापुर स्टेशन से सटे बाजार में बस स्टैंड की सभी दुकानें खुली रही। एक बस यात्री ने टिप्पणी की, क्या आज बस हड़ताल है? सभी दुकानें खुली हैं। माकपा ने वस्तुतः रास्ता रोक कर कर्फ्यू लगा दिया। माकपा कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी सीतापुर पुतला जलाया गया। उस दौरान पुलिस के साथ समर्थकों की हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर गिर गया और उससे चोट लग गई। उसे तुरंत पुलिसकर्मियों ने उठाकर दुर्गापुर महकमा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। হয়ে গেছে আহত হলো না না আহত হয়নি, ওটা বাই চান্স একটু হয়েছে, ওটা কোনো রকম আহত হয়নি, মানে কোনো কিছু প্রভাব পড়ে কোনো প্রভাব পড়ে কিচ্ছু হয় কিচ্ছু হয় কোনো পুলিশকর্মী আহত হয়। এই যে এসবিএসটিসি বাস স্ট্যান্ডে অবরোধ করতে দেখা গেল বেশ কিছুক্ষণ। ওটা বেশ কিছুক্ষণ অবরোধ না, ওরা দাঁড়িয়েছিল, দাঁড়িয়ে থেকে ঘুরতে যত টাইম লাগে সেটুকু হয়েছে। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে অত একটা বেশ কয়েকজন লোকের ঘুরতে যত টাইম লাগে সেই টাইমটুকুই জাস্ট লেগেছে, বেশ কিছু হয়। এখানে দেখা গেল যে সাধারণ মানুষের যাতে কোনো রকম অসুবিধা না হয়, সাধারণ জনজীবনে যাতে কোনো রকম প্রভাব না পড়ে, সেই ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসন যথেষ্ট একটি ভূমিকা পালন করেছে। থাকলে মমতার পুলিশ তারা নরেন্দ্র মোদীর কুসুপুতুল জ্বালাচ্ছি তাতে হচ্ছে বাধা দেয়। খালি তাই নয়, রামপুরহাটে 11টা জীবন্ত মানুষ, 11 হয়েছে না 14 হয়েছে জানি না, কতগুলো লাশ পাচার করেছে। জীবন্ত মানুষকে পুলিশের এসপি, পুলিশের এসডিপিও তাদের সামনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, রেস্কিউ করতে যায়নি। আর এখানে নরেন্দ্র মোদীর ঘরের পুতুল, তাকে জ্বালানোর জন্য মমতার পুলিশ হচ্ছে নেমে পড়েছে। তো হবে ধস্তাধস্তি। মোদীকে বাঁচাতে যারা আসবে, মমতা আসুক, মমতার পুলিশ আসুক, ধস্তাধস্তি হবে। একজন পুলিশকর্মী আহত হয়েছে। নাটক হচ্ছে, এটা এরা নতুন নাটক শিখেছে। দুর্গাপুরে পুলিশ নতুন নাটক, দুর্গাপুরে পুলিশ নতুন নাটক। ওরা আমাকে প্রথম গায়ে হাত দিয়েছে, আমাদের মহিলাদের গায়ে। এই যে মহিলাদের হাতে পুলিশরা হচ্ছে মেরে জয়পুরি। যখন দেখেছে যে ভুল করেছে, এটা আইডেন্টিফাইড হয়ে গেছে, তখন ওটা নাটক। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। राज्य सरकार द्वारा चालू की गई सेव ड्राइव को लेकर वॉइसलेस संस्था ने पुनः एक महत्वपूर्ण कार्य किया है, जिससे दुर्घटना कम हो सके। दरअसल वॉइसलेस संस्था बेजुबान जानवरों को लेकर हर समय एक्टिव रहती है। इस बार भी वॉइसलेस संस्था के अध्यक्ष सौरभ मुखर्जी ने बताया कि अक्सर ही दुर्घटनाओं की वजह से बेजुबान स्ट्रीट डॉग खाने की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, जिससे बचाने के चक्कर में 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन के शिकार हो जाते हैं। इसे कम करने के लिए ही हमने स्ट्रीट डॉग के गले में एक रेडियम का पट्टा बांधा है, जिससे सामने से आती गाड़ी की लाइट से कुत्ते के गले में बांधी रेडियम की बेल्ट चमकने लगेगी, जिससे वाहन चालक सावधान हो जाएंगे और दुर्घटना टल जाएगी। सौरभ मुखर्जी ने कहा कि इस पूरे अभियान में बल्लभपुर फाणी के आईसी तापस मंडल साथ थे। उन्होंने हर कदम पर हमारी मदद की है। ज्ञात हो कि संस्था की तरफ से रोजाना 150 बेजुबान जानवरों को भोजन करवाया जाता है। इसके साथ ही बीमार जानवरों का इलाज भी संस्था की तरफ से किया जाता है। জোর করে দেবো।
আরেকটা আছে তরফ থেকে আজকে রাষ্ট্রীয় রাজমার্গ 60 এবং পল্লবপুর ফাঁড়ির সামনে মানে পথ কুকুরদের মানে গলায় কি পরাচ্ছেন এবং কি উদ্দেশ্যে পরাচ্ছেন, কারণটা যদি আমাদের যে প্রোগ্রামটা আজকে এই প্রোগ্রামটা অ্যাকচুয়ালি সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফের উপরে আমরা এটা প্রায় দিনই প্রতি বছর নাই করে থাকি। দেখুন পথ যে কুকুর থাকে তারা বেশিরভাগ আমাদের রানীগঞ্জের বিজি ব্যস্ততা রোড সেই রোডের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে। এই কারণে কিছু কুকুরেরও প্রাণ যায় দুর্ঘটনায় কবলে, আবার কুকুরের জন্য কিছু মানুষেরও বহুত বড় রকম দুর্ঘটনা ঘটে। তাই জন্য ওদের গলা কাজে রিফ্লেক্টার একটা বেল্ট দিয়ে আমরা এই প্রোগ্রামটা করছি সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ, যাতে গাড়ি যখন দূর থেকে আসবে ও লাইটে ছোটাতে বেল্টটি জ্বলে উঠবে, তাতে কি হবে ড্রাইভারও যে গাড়ি চালক সে একটা সাবধানের মধ্যে গাড়িটা চালাতে পারবে, সে একটা সংকেত পেয়ে যাবে যে সামনে একটা কিছু জ্বলছে। আচ্ছা, ভয়েসলেস সংস্থার তরফ থেকে আর কি মানে কর্মসূচি করা হয় যদি শহরবাসীকে একটু জানানো হয়? আমাদের দেখুন আমাদের ডেলিকার একটা ডেলি খাওয়ানোর ব্যাপার থাকে। আমাদের রানীগঞ্জ শহর অঞ্চলে মোটামুটি 150 কুকুরের ডেলি আমরা ভোজন করাই, আর ডেলি বেসিস তার চিকিৎসা চলে। সব রকম চিকিৎসা আমরা প্রদান করে থাকি আমাদের বিশেষ করে রানীগঞ্জ শহরের অঞ্চলের উপরে। মানে পার্শ্ববর্তী এলাকা যেমন মেজিয়াতেও কিছু করি, রানীগঞ্জ ছোটো ছোটো পার্শ্ববর্তী এলাকাতে আমরা কাজ করে থাকি। তাপসবাবু বা আমাদের যে প্রশাসন বরাবরই আমাদের পাশে সহযোগিতা করে আসেন, আর বিশেষ করে আজকে তো সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফের একটা প্রোগ্রাম, যেটা এটা সমাজের প্রত্যেকটা মানুষের জন্যই বারবার প্রচারও করা হচ্ছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে, বাড়ি থেকে সাবধানে বেরোন, সাবধানে গাড়ি চালান, হেলমেট ইউজ করুন, তো যাতে অ্যাক্সিডেন্টটা কিছুটা আটকানো যায়। এটা কুকুরের জন্য তো অনেক দুর্ঘটনা ঘটে, ওকে বাঁচাতে গিয়ে তো মানুষ পড়ে যায়। তাই জন্য তাপসবাবুর সহযোগিতা আমাদের প্রতি অনেকটাই, উনি সহযোগিতা করেই যাচ্ছেন। আপনার নাম ডেজিগনেশন? সৌরভ মুখার্জি, ভয়েস স্টেশন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। भाजपा की तरफ से भी जगह जगह दीवार लेखन के साथ बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। रानीगंज मंडल 1 के 93 नंबर वार्ड के 60, 61, 63 और 64 नंबर बूथ में दीवार लेखन का काम किया जा रहा है। अन्नपूर्णा लेन में रानीगंज के उप सभापति आलोक देव पांडे के नेतृत्व में दीवार लेखन का कार्य किया गया। इस दौरान उप सभापति आलोक देव पांडे ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करता हूं, बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार के आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में हमारी उम्मीदवार भाजपा नेत्री अग्निमित्रा पाल ही जीत दर्ज करेंगी। यह लड़ाई बंगाली बिहारी की नहीं बल्कि लोगों के हित की है। जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य से प्रभावित होकर एक बार फिर से आसनसोल लोकसभा भाजपा के नाम करेगी, ताकि आसनसोल की जनता को लाभ मिल सके। आज कहाँ कहाँ पर वॉल लेकिंग का काम चल रहा था? रानीगंज मंडल 1, 93 नंबर वार्ड, 60, 61, 63 बूथ, 64 बूथ में आज हम लोग अपने प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल के लिए उपचुनाव के लिए काफ़ी संघर्ष के साथ आज हम प्रचार में निकले हुए हैं। आशा नहीं करता हूँ, 110% विश्वास करता हूँ कि अग्निमित्रा पाल काफ़ी अंतर्गत मत से जीतेंगे। खामोश गम बन के रहकर वापस फिर चले जाएंगे, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ बिहारी बंगाली की बात नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विश्वास का जीत होगा। और हम लोग जिस प्रकार प्रधानमंत्री सभी की गरीबों की अन्नदान इत्यादि दे रहे हैं, इस पर जनता का विश्वास है। इस बार फिर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल को भारी मतों से विजय करेंगे और बाबुल सुप्रियो का सपना को साकार करेंगे। बाबुल सुप्रिया जहां भी है वहीं के वहीं रह जाएंगे। आपका नाम? भारतीय जनता पार्टी रानीगंज मंडल 1 के उप सभापति आलोक देव पांडे।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस ने नाका चेकिंग पर विशेष जोर दे रही है। नाका चेकिंग 24 घंटे चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत सोमवार को दोपहर 1 बजे के लगभग आसनसोल उत्तर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे के जुबली मोड़ के समीप नाका चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार युवक से 6,67,550 रुपए पुलिस ने बरामद किए। युवक कन्यापुर थाना क्षेत्र के पंचगछिया निवासी बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचे एसीपी सेंट्रल मनवेंद्र दास ने बताया कि एक बाइक सवार युवक आसनसोल से पंचगछिया की तरफ जा रहा था एवं उन्होंने और भी कई बातें बताई। आसनसोल नॉर्थ पीएस के अंडर में जुबली मोड़ में राउंड द क्लॉक नाका चल रहा है। ये नाका हम लोग से पुलिस नहीं है, पुलिस के साथ साथ एसएसटी टीम भी है, इलेक्शन का मद्देनजर रखते हुए। तो 1 बजे के करीब एक आदमी को चेक करते हुए यहाँ 6,67,550 रुपया मिला है। तो उसका सीजर प्रोसीड्यूर चल रहा है। तो उसके बाद जो हम लोगों का नाका है ये कंटिन्यू करेगा टिल इलेक्शन का। कहाँ के लोग हैं, क्या बता रहे हैं? ये कन्यापुर जुरिडिक्शन का ही आदमी है। बोल रहा है पैसा लेके दोस्त लोगों का से पैसा उठा के लेके जा रहा है, लेकिन उसके पास फिलहाल अभी के लिए उसके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स है नहीं। तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स लेके जो मनी रिलीजिंग कमेटी है एडीएम रैंक का ऑफिसर के सामने वो देके वो रिलीज़ कर सकता है। अगर वो कर नहीं पाया उसके अगेंस्ट फिर कार्रवाई होगा। कानूनन जो कार्रवाई है वो करना पड़ेगा विदिन 7 डेज, अन्यथा उनके अगेंस्ट में FIR भी होगा। कितना रकम 6,67,550 रुपये। ऐसे आप लोग के इलाके में और क्या क्या रेड हो रहा है, किस तरह का चल रहा है? सब कुछ हम लोग रेड कर रहे हैं। जो इलीगल जो है सीजर ID लीकर से लेके जो है सब कुछ कर रहे हैं। आर्म्स रिकवर भी है? हाँ, आर्म्स भी रिकवरी हुए। थैंक यू। साथ ही युवक को 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि वह पैसे के सही कागजात दिखाकर पैसे वापस ले जाए, नहीं तो युवक के ऊपर केस दर्ज किया जाएगा कि आखिर वह पैसे कहां से आया और वो किस लिए कहां ले जा रहा था। আমি ট্রিটমেন্টের জন্য টাকা বন্ধুদের কাছে ধার করে নিয়ে আসছিলাম, বাড়ি যাচ্ছিলাম। বাস আমার যেহেতু কিডনির প্রবলেম আছে, লিভারের প্রবলেম আছে, তো সেই জন্য। কত টাকা ছিল? 6,67,000। 6,67,000 কোথা থেকে নিয়ে এসেছিলেন? বন্ধুর কাছ থেকে। যাচ্ছিলেন কি? পাঁচ গিয়েছে কোনো কাগজ দেখাতে পারলেন? কাগজ বন্ধুর কাছে ধারের কাগজ তো আপনার কোনো বন্ধুদের কাছে হয় না, না বন্ধুর কাছে ধার করে তো হবে না। কিডনির প্রবলেম, কিডনি লিভার আমার কাগজ দেখাতে পারি। দিল্লি অ্যাপল নির্বাচনের সময় কোভিড হয়ে গেল, 12 দিন ভর্তি ছিলাম। মেডিকেলে কোনো কাগজ? মেডিকেল বাড়িতে আছে, দেখিয়ে দেবো। আমার এখন ওষুধ চলছে, কিডনি লিভার হার্ট 3টা প্রবলেম আছে আমার। এখন কি টাকা ওরা নিলেন? না লাইনি, ওরা বলে যার কাছে নিয়েছি সে এলে ছেড়ে দেবো। আপনি কোন জায়গার বাসিন্দা? পাঁচ গিয়েছে। আপনার নাম? সোমনাথ রায়। করেন কি? ব্যবসা। কিসের ব্যবসা গো? FPS ডিলার। আপনি কিসে যাচ্ছিলেন? বাইকে। যে বন্ধু আমার দেখুন, আমার একটি ব্যাপার আছে, আমার শারীরিক প্রবলেম আছে, আমার কিডনি হার্ট লিভার 3টা কোভিড আমার হয়েছে। তো আমাকে দিল্লি অ্যাপেলো ট্রিটমেন্ট আছে, আবার যেতে হবে, সেই জন্য ধার করে নিয়ে আসছিলাম। ওইটা হচ্ছে বন্ধুকে টাকা হয়েছে। আর বন্ধুকে ধারে তো আমাদের কাগজপত্র তো হয় না, না অত টাকা ঠিক আছে, কিন্তু একটা রোগের ক্ষেত্রে কত টাকা বলুন আপনি। আপনার নাম? আমার চোখেরও প্রবলেম আছে, দেখুন 3.6। আমরা যখন প্রশ্ন করলাম এই টাকাটা কী জন্য নিয়ে যাচ্ছেন এবং কী প্রমাণ আছে এটা আপনি সঠিকভাবে নিয়ে যাচ্ছেন না বেআইনিভাবে নিয়ে যাচ্ছেন, যদি ডকুমেন্ট কিছু থাকে তাহলে দেখান। তাতে করে উনি কিন্তু কোনো প্রমাণ দেখাতে পারেননি এবং তাই এই টাকাটা আজকে সিজ করা হচ্ছে এবং এই ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে FIR অবশ্যই লজ করা হবে। এবং উনি যদি পরে ভবিষ্যতে ভোট মেটার পর উনি যদি সঠিক তথ্যাদি দিয়ে প্রমাণ দিতে পারেন তাহলে এই টাকাটা উনি ফেরত পাবেন, নচেত এটা গভর্নমেন্ট ট্রেজারিতে জমা হয়ে গভর্নমেন্টের খাতায় চলে যাবে। নাকা চেকিংয়ের সময় ধরা পড়েছে? হ্যাঁ, নাকা চেকিং। আপনার নাম? আমার নাম কিশোর প্রসাদ মান্ডি। কত টাকা? 6,67,500 টাকা। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PV न्यूज। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे पानी की मांग बढ़ने लगी है। आसनसोल नगर निगम के कई क्षेत्रों में पेयजल की समस्या है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सोमवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने एक बैठक बुलाई,
जिसमें भावी उप मेयर वसीम उल हक, चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, पार्षद अनिमेश दास, पार्षद शिवानंद बावरी सहित जल विभाग के अभियंता अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में गर्मी के दिनों में निगम क्षेत्र में पानी की समस्या न हो, आम नागरिकों को जलापूर्ति सही ढंग से मिले, इसको लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक के बाद मेयर विधान उपाध्याय ने बताया कि गर्मी के दिन में नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों को जल की समस्या न हो और उनको परिसेवा मिलते रहे, इसको लेकर आज यह बैठक की गई है। মিটিংয়ে কিছু কমপ্লেন আসছিল, কোথাও মানে হালকা জল পড়ছে, কোথাও জল তো পৌঁছাচ্ছে না। তো সেই কারণে আমরা ডেপুটি মেয়রকেও ডেকেছিলাম, ডেপুটি মেয়র ছিল, আমাদের চেয়ারম্যান অমরদা ছিল, কাউন্সিলর অনিমেষ দাস ছিল, আমাদের শিবানন্দ বাউরি ছিল, আর সুমিত নরসমদার থেকে বারবার ফোন আসছিল আমার কাছে। তো সেটাই দেখার জন্য বললাম, ইঞ্জিনিয়ারদেরকে ডেকেছিলাম, ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে কথা হলো কীভাবে ওটাকে করা যায়। আজকে ভিজিটে আমি পাঠাচ্ছি, মানে যখন জলের টাইমটা আছে নরসমদা, তখন ওরা যাচ্ছে, গিয়ে দেখে নেবে, দেখার পর যা করণীয় থাকবে আমাদের তরফ থেকে করবে। কন্ট্রাক্টরদেরকেও ডাকা হয়েছিল, কন্ট্রাক্টরদেরকে মানে কোথাও যেন জলের জন্যে মানে জলের ফোন পেলে তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নেওয়ার জন্য আমি বলেছি সবাইকে। এছাড়াও আজকে গাড়ই নদীর জন্য মাপামাপি হচ্ছিল, ওগুলো তো চলছে, ওগুলো আলাদা। वहीं अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि 24 घंटे घर घर जल पहुंचाने की जो परियोजना थी वह 3 माह पीछे चली गई है, क्योंकि नगर निगम और लोकसभा उपचुनाव के कारण जारी हुई चुनाव आचार संहिता के कारण हम लोग नया काम शुरू नहीं कर सकते, जिसके कारण हर घर पानी पहुंचाने की परियोजना में 3 माह देर होगी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से विश्व भ्रमण पर निकले पुरुलिया के अक्षय भगत का स्वागत मारवाड़ी युवा मंच बांकुड़ा द्वारा किया गया। सोमवार की शाम को बांकुड़ा धर्मशाला में एक विशेष कार्यक्रम के तहत युवा मंच के द्वारा अक्षय को अभिनंदन व्यक्त किया गया। मौके पर अक्षय भगत ने बताया कि इससे पहले बाल विवाह के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत भ्रमण किया था, जो कि 401 दिन तक किया गया था। इस बार विश्व भ्रमण के माध्यम से लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। 5 मार्च 2022 से पुरुलिया से विश्व भ्रमण की शुरुआत कर चुका हूँ। बांकुड़ा से निकलकर झाड़ग्राम कोलकाता होते हुए दिल्ली जाऊंगा, जहाँ से इजिप्ट के लिए रवाना होऊंगा। वहाँ 54 देशों का इस भ्रमण में 5 वर्ष लग जाने की उम्मीद है। मौके पर मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से विश्व भ्रमण पर निकले अक्षय भगत को फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया गया एवं विश्व भ्रमण के प्रति शुभेच्छा व्यक्त की गई। ছত্তিশগড়, উড়িষ্যা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, এত রাজ্যে একাকি ঘুরি সাইকেলে, সময় লাগে 401 দিন। কি উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছ? আমি তখন বাল্যবিবাহ নিয়ে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছিলাম এবং পরিবেশ বাঁচার বার্তা নিয়ে। তারপরে আমি আবার লাদাখ যাই। তো আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেনারস, দিল্লি, চণ্ডীগড় হয়ে সিমলা, কুলু, মানালি, লে, লাদাখ, কার্গিল, কাশ্মীর, জম্মু হয়ে বাড়ি ফিরে প্রায় 3 মাস পর। আর সেই জার্নিতে আমি একটা পাসে যাই, যেটা হচ্ছে হায়েস্ট উমলিংলা, যেটার নাম, যেটা হচ্ছে হায়েস্ট মোটরওয়েল পাস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, এবং সেখানে বিশ্বের প্রথম নাগরিক হিসাবে সাইকেলে পৌঁছায়। তো অবভিয়াসলি ইট ইজ একটা রেকর্ড হয়। তারপরে আমি এবার বেরিয়েছি বিশ্ব ভ্রমণে, আর আমার লক্ষ্য হচ্ছে যে আমার সারা পৃথিবী জুড়ে সবুজায়নের বার্তা দেওয়া এবং পৃথিবীর প্রতিটা দেশে অন্তত একটা করে গাছ লাগানো। আর তাছাড়া ইচ্ছা আছে যে ভারতীয় সংস্কৃতিটাকে সারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরা। এখন কমাস লাগবে তাহলে এটা বিশ্ব ভ্রমণে? এই জার্নিটা লাগবে প্রায় 5 বছর। 5 বছর পর আমার বাড়ি ফেরার ইচ্ছা আছে। সত্যি মানে বাড়ি থেকে একবারে বেরিয়ে গেছো? একবারে বেরিয়ে গেছি। কি নাম? আমার নাম অক্ষয় ভগত, বাড়ি পুরুলিয়ার বাগমুন্ডির গুড়িদা গ্রামে। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।